Halo, selamat malam semuanya keluarga besar Atomic Top Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin ada orang sangat luar biasa, yang luar biasa. Tepuk tangannya dulu semuanya ya. Oke, ya. Oke, Bapak, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, hari ini kita ketemu lagi dalam acara Atomic Top Zoom, Atomic Top Indonesia Zoom ya. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk belajar ya, belajar bersama di sini. Dan hari ini kita kedatangan satu orang sangat luar biasa yang akan memberikan tips-tips beliau bagaimana bisa sukses menjalankan Atomi. Namun sebelum itu saya ingin kerjasama dari Bapak Ibu semuanya mungkin ada di sini yang bisa hidupkan kameranya ya, biar lebih asik, biar kita bisa saling mengenal lagi, melihat wajahnya ya. Oke, yang bisa hidupkan ya, kalau nggak bisa hidupkan ya ropopo ya, minggu depan hidupin ya. Oke, sip. Ya, oke, perkenalkan saya Mary dari Batam Top. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan dulu moto perusahaan dari Atomi ya. Oke, mari kita baca sama. Dan mungkin bagi Bapak Ibunya semua yang temannya belum bergabung di sini, boleh dikasih tahu bahwasanya Zoom kita sudah mulai ya, boleh diinformasikan melalui WhatsApp atau apapun supaya lebih banyak lagi yang bergabung di sini, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa belajar menjadi orang sukses, karena hari ini kita topiknya sangat spesial sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, mari kita bacakan dulu moto perusahaan dari Atomi. Seperti biasa, tangan di kepal ya, tangannya di kepal seperti ini, kepal keras-keras. Kenapa? Karena yang kita genggam ini adalah Atomi. Ya, kepala jangan sampai lepas. Oke? Tuh, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Ini ngomong bisanya sudah kencang belum? Ya, tetangga kita mungkin belum bergabung, bisa ikut bergabung. Ayo, bisa. Apa itu? Mbak Mary, tolong di-unmute. Kena unmute. Oke ya, kita akan mulai ya. Bapak Ibu semua, pepatah mengatakan nih, ada orang bijak mengatakan, kalau ingin sukses, ikutinlah langkah-langkah orang sukses. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau ingin sukses ya, ikutin orang sukses. Jadi kalau kita ingin gagal, ikutin langkah-langkah orang gagal. Nah, kita semua yang hadir sini ingin sukses di mana? Di Atomi bukan? Ingin sukses Atomi? Nah, kita juga harus ikutin tips-tips langkah-langkah orang sukses. Nah, hari ini kita kedatangan satu orang sangat luar biasa. Posisi beliau sekarang sudah menjadi seorang Staff Master. Beliau juga sudah jatuh bangun, ya. Kata orang bilang, jatuh bangun. Jatuh bangun bukan mengejar cinta, tapi jatuh bangun dalam kehidupannya. Yaitu apa? Sudah pernah sukses, kemudian gagal lagi, sukses lagi, gagal lagi, ya. Sejak masa mudanya, beliau itu sudah pernah menjadi penanggung jawab dalam bagian saham, ya, di perusahaan yang sangat besar. Namun karena INF ya, krisis moneter tersebut, harga saham anjlok, beliau akhirnya berhenti dari perusahaan tersebut. Itu latar belakang beliau yang pertama. Kemudian beliau juga sudah pernah menjadi member atau menjalankan multi level lain dengan inisial A, itu perusahaan yang paling lama ya, A ya, semua udah tahu ya, saya nggak sebut namanya, mungkin sudah tahu itu udah paling pertama. Namun beliau juga karena alasan tertentu, beliau juga berhenti dari multi level tersebut ya. Kemudian juga beliau mempunyai kantor real estate, biasanya orang sudah sukses ya, biasanya kalau orang bilang sudah mempunyai kantor real estate itu sudah sangat lumayan lah ya, sudah sukses ya. Beliau juga sudah sangat berhasil sana, tapi beliau merasakan bahwasannya kalau sukses di real estate itu tidak bisa menjamin masa depan atau mungkin memberikan masa pensiun yang tenang untuk beliau dan keluarganya. Akhirnya beliau ketemu dengan mantan downline-nya di multi level yang tersebut, yang A tersebut, beliau diperkenalkan Atomi. Akhirnya beliau mempelajari Atomi, dan sekarang beliau mantap menjalankan Atomi sehingga bisa mencapai posisi seorang Star Master yang penghasilnya
ratusan juta. Wah, ratusan juta loh. Mau nggak Bapak Ibunya mendapatkan penghasilan ratusan juta? Mau ya? Oleh karena itu, mari kita sambut penerjemah kita juga yang cantik dari Bali, yaitu Bu Rani Hari dari Bali Top, ya, Sales Master. Kemudian juga Star Master kita, mari kita panggil sama-sama, bilang nanti Nawa Juseo, gitu ya, bisa ya? Nawa Juseo, Pak Yongchan, Star Master nim Nawa Juseo, 3, 2, 1. Pak Yongchan, Star Master nim Nawa Juseo. Tepuk tangan. Oh ya, saya juga sebelum beliau menerjemahkan pada kita, mulai saya ingin Bapak Ibunya jika ada pertanyaan nanti 네, boleh 네, menulis. 안녕하세요. 방영찬입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. Oh, halo, apa kabar semua? 네, 아주 오랜만에 뵙네요. 그죠? 우리 인도네시아 우리 사장님들 잘 계셨죠? Jadi setelah lama saya kembali lagi ke meeting ini. Bagaimana teman-teman? Baik-baik saja kan kabarnya? 예, 제가 코로나 전에는 인도네시아에 자주 갔어요. 우리 엔젤리나 우리 보건소 센터장님이 제 파트너거든요. 근데 이제 코로나 때문에 한 번도 못 뵙고 또 그동안 코로나로 인해서 여러분이 많이 힘드셨죠. 근데 지금은 이제 코로나가 어느 정도 완화돼서 우리 사업하기가 훨씬 쉬워졌습니다. Jadi sebelum corona itu saya sering jalan ke Indonesia, saya sering berkunjung ke Indonesia karena Bogor Top Center, Ibu Angelina itu adalah partner saya, tapi karena COVID itu saya mulai tidak ke Indonesia lagi. 원래 우리 사업이 이제 가서 만나서 이야기하는 건데 코로나가 우리를 만나지 못하게 했잖아요, 그죠? 그런데도 여러분들이 잘 견디셨어요. 앞으로 이제 우리가 오프라인 미팅도 할 수 있기 때문에 우리 그룹이 열심히 하면은 올해 큰 성장을 할 수 있다고 확신하고 있습니다. Jadi memang kalau bisnis ini kan lebih bagus memang kalau kita bertemu satu sama lain secara langsung ya. Jadi selama corona ini, yang corona ini bisa dikatakan hampir selesai, teman-teman bisa dikatakan telah bertahan dengan sangat baik. Semoga di masa yang kita sudah bisa akan offline ini, teman-teman akan lebih bisa merasakan perkembangan yang lebih pesat lagi. 우리 한국에서도 코로나 때문에 센터는 문이 닫혀 있고 줌 미팅만 했어요. 근데 지금은 센터에서도 매일매일 미팅하고 또 아침에 조회도 하고 내일은 석세스 세미나가 있어서 우리가 버스를 다 대절해서 우리 본사로 가고 있어요. 내일은 몇천 명이 모여서 회장님 모시고 석세스를 합니다. Jadi waktu COVID itu memang kan kita banyaknya di Korea pun kita banyaknya Zoom meeting ya. Tapi sekarang sudah masuk kepada masa di mana kami di Korea itu sudah ke center datang untuk seminar pagi, untuk melakukan beberapa seminar langsung di center. Bahkan besok kan ada Sukses Academy. Sukses Academy itu kami bersama-sama naik bus ke tempat langsung tempat Sukses Academy itu berkumpul bersama ribuan orang lainnya untuk bersama-sama secara live mendengarkan lecture dari Pak Han Gil. 우리 인도네시아에서도 이 오프라인 미팅을 한다고 들었어요. 여러분들도 오프라인 미팅을 적극적으로 활용하셔서 여러분의 그룹이 큰 성장을 하길 기대하고 있습니다. Dan di Indonesia saya dengar teman-teman sudah mulai melakukan offline meeting ya. Jadi saya harap teman-teman mau dan bisa memanfaatkan offline meeting ini secara sebaik-baik mungkin supaya teman-teman bisa merasakan perkembangan yang lebih pesat lagi pada bisnis teman-teman. 저는 과거에 은행도 다니고 또 사업도 크게 한 경험이 있어요. 그리고 20년 전에 글로벌 A사도 한 경험이 있어요. 그래서 거기서 큰 그룹을 형성했는데 그 글로벌 A사가 20년 뒤에 성장을 멈췄어요. 지금도 20년 동안 그대로 매출이 되니까 우리 그룹이 힘들어서 저는 다시는 이제 네트워크는 안 한다고 해서 제가 이제 다른 업종을 시작했습니다.
Jadi saya itu dulu pernah bekerja di bank, terus kemudian saya juga pernah melakukan bisnis MLM lain, itu 20 tahun lalu, itu saya punya grup yang besar sekali, tapi selama 20 tahun itu pun juga tidak ada perkembangan lagi, istilahnya stop berkembang bisnis saya, jadi saya itu sebenarnya sudah pada titik di mana saya berkata pada diri saya bahwa saya tidak akan lagi menjalankan yang namanya bisnis MLM. 그래서 제가 이제 사업을 시작하고 나서 근 10년 넘게 제가 사업을 하는 동안에 제가 과거에 이런 네트워크 경험이 있잖아요. 그래서 많은 네트워크가 왔어요. 또 애터미도 여러 번 저한테 이렇게 소개를 받습니다. Jadi saya itu karena sebelumnya itu saya punya pengalaman di MLM lain, sampai saya ketika bertemu Atomy itu banyak hal-hal yang dari MLM lain tersebut saya gunakan untuk menjalankan bisnis Atomy. Jadi mungkin hari ini saya akan berbagi dalam mengenai hal tersebut. 그래서 애터미도 7년 동안 거절했어요. 많은 사람이 왔지만 거절했는데 애터미를 하긴 동기는 제가 과거에 20년 전에 제 파트너가 와서 애터미 얘기할 적에 그냥 정으로서 제품을 좀 써봤습니다. Jadi saya awal memulai Atomy itu juga sebelumnya saya menolak Atomy kurang lebih selama 7 tahun. Tapi kenapa saya berakhir mau mencoba produk Atomy karena di salah satu downline saya di MLM lain itu mendekati saya, itu sebenarnya saya membeli produknya karena saya karena memiliki kedekatan dengan partner tersebut, jadi merasa tidak enak kalau tidak beli produknya. Jadi saya beli itu awalnya ceritanya seperti itu. 제품이 가성비가 너무 좋은 거예요. 그래서 과거에 20년 전에 했던 그런 네트워크 회사의 제품과 비교가 되고 또 슈퍼보다도 훨씬 싸고 그래서 제가 관심을 갖게 되고 특히 매출이 급신장하는 걸 봤습니다. Jadi kalau saya tuh secara otomatis saya membandingkan harga dan kualitas produknya dengan produk MLM yang saya ikuti dulu, terutama dalam masalah harganya itu sangat lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan produk dari MLM lain yang saya ikuti dulu. Kemudian saya juga melihat perkembangan sales-nya itu di Atomy itu sangat cepat sekali berkembang. 처음에는 그냥 제가 부업으로 시작했어요. 그래서 한 200만 원 벌으면 좋겠다 시작했는데 제 능력에 상관없이 애터미가 급신장하니까 1년 만에 200만 원 부업으로 했고 또 2년 만에 500이 되고 3년 만에 1000만이 되면서 본부장이 되고 리더스 클럽에 입성했습니다. 3년 만에요? 3년 만에. 예. Jadi saya awalnya itu menjalankan Atomy itu karena sebenarnya mau part timer aja, jadi coba-coba mau dapat ya targetnya biar dapat 26 jutaan per bulan lah kira-kira, tapi tanpa perlu skill yang khusus sekali itu Atomy itu bisa berkembang secara pesat hingga akhirnya saya menjadi Star Master dalam waktu 3 tahun. 그래서 제가 4년 동안 부업하다가 이제 애터미가 너무나 큰 사업인 걸 느꼈어요. 물론 현재 하는 사업도 좀 됐지만은 앞으로 제가 나이가 들어서 할 수 있는 우리 애터미가 아주 큰 사업을 느껴져서 제가 4년 동안 부업하다가 전업으로 이렇게 하고 있습니다. Awalnya saya melakukan bisnis Atomy itu hingga sampai jadi Star Master itu 3 tahun itu saya melakukannya secara part time. Tapi selama part time 3 tahun itu saya menyadari bahwa Atomy ini adalah bisnis yang besar dan bisa menjadi lebih besar lagi, dan saya pikir ini akan bisa saya lakukan sampai saya tua. Maka dari itu saya memutuskan untuk full menjalani Atomy. 이거 지금 우리 라니 사장님 공유가 안 되나요? 공유를 누가 해주나 이걸? 공유가 안 되네요. 제가 잠시만요. 공유 좀 해주세요. 네. 잠시만요. 아직 공동 네. 호스트는 아직 잠시만요. 네. 찾을 수 없네. 응? 네, 공동 호스트 만들었습니다. 됐어요? 네. 됐습니다. 네네. 제가 네, 보이시죠? 제가 이제 어떻게 했는지 제가 이제 성공 시스템에 대해서 말씀을 드릴게요.
Nah, ini teman-teman bisa lihat kan saya ini akan memberitahukan teman-teman tentang sukses system. 제가 20년 전에도 글로벌 A사 할 적에도 이 성공의 8단계를 했어요. 여러분들이 처음에는 이 성공의 8단계를 한 30분 정도 들었으면 좋겠어요. Jadi di network marketing lain itu saya juga belajar mengenai 8 langkah menuju kesuksesan. Jadi ini yang di PPT ini adalah 8 langkah menuju kesuksesan. Mungkin tolong ada leader yang bisa bantu ketik di chat itu 8 langkah menuju kesuksesan dari 1 sampai 8 itu apa. Jadi, nah ini dari 8 langkah menuju kesuksesan itu saya pelajari dan saya ingin membagikan pada teman-teman selama 30 menit ke depan mengenai hal ini. 이게 성공의 8단계는 순서대로 하셔야 돼요. 그래서 이걸 1번부터 하셔야 되는데 이걸 5번부터 하시면 안 돼요. 그래서 1, 2, 3번을 먼저 혼자 하는 거기 때문에 요거 세 가지를 쉽게 할 수가 있습니다. Jadi yang namanya 8 langkah menuju kesuksesan itu harus dilakukan secara berurutan. Jadi nggak bisa kalau teman-teman maunya dari mulai nomor 5 itu nggak bisa, harus dari nomor 1, habis itu baru nomor 2 berurutan. 그래서 우리 사업은 어렵게 하면 안 돼요. 그래서 쉽게 하셔야 돼요. 왜냐하면 투자한 금액이 없기 때문에 좀 어려우면 사람들이 포기하고 이것을 안 하게 되기 때문에 처음에 여러분의 파트너 오시면 쉬운 것부터 또 혼자 할 수 있는 것부터 이렇게 가르치는 것이 좋습니다. Jadi bisnis ini itu tidak boleh dilakukan secara rumit ya, karena kita itu di bisnis ini sama sekali tidak ada uang yang diinvestasikan. Jadi kalau umpamanya sekalinya menemukan kesulitan, mungkin partner kita akan langsung lari dan tidak mau menjalankan bisnis Atomy. Jadi pertama kali itu kenalkanlah dan ajarkanlah partner Anda untuk melakukan hal-hal yang mudah. 여러분들 꿈을 꼭 많이 가지셔야 돼요. 저도 애터미를 통해서 많은 꿈을 가졌어요. 1가지, 2가지 적으면서 지금은 한 60가지 꿈을 지금 적어놨습니다. Jadi nomor 1 ini adalah menentukan tujuan dan mimpi. Jadi teman-teman harus mempunyai banyak mimpi. Jadi saya pun memulai Atomy ini dengan menuliskan 1, 2, bahkan sekarang sudah menuliskan 60 mimpi. 우리의 자본은 없어요. 근데 우리가 투자할 자본은 우리의 꿈입니다. Kita itu tidak memiliki modal ya dalam menjalankan bisnis Atomy, tapi modal kita di bisnis maksudnya modal dalam bentuk uang, tapi modal kita di bisnis Atomy ini adalah dalam bentuk mimpi. 그리고 우리가 목표를 설정해야 돼요. 그래서 내가 세일즈마트는 언제 가겠다, 다이아몬드는 언제 가겠다, 이런 명확한 목표를 적으시고 여러분이 이렇게 발표를 하셔야 돼요. Jadi setelah impian itu kita tahu apa, kita harus menentukan tujuan target kita masing-masing. Jadi kapan kita akan menjadi sales master dan kapan kita akan naik mastership lainnya, itu teman-teman harus menentukan itu dengan detail dan menyampaikan itu kepada orang lain. Target Anda harus disampaikan kepada orang lain. 내가 목표를 얘기하면은 내 몸이 움직이고 또 우리 파트너가 움직이게 돼 있습니다. Kalau saya mengumumkan tujuan target saya, itu badan saya akan jadi bergerak menuju target saya dan partner saya pun akan juga ikut bergerak secara harmonis bekerja untuk target tersebut. 두 번째 결단인데 결단은 우리가 이 사업을 하면서 대가를 지불하겠다. 그래서 모든 성공하는 업종은 내가 10,000시간을 투자해야지 성공할 수 있다고 합니다. 그래서 여러분들이 지금부터 내가 이 사업에 10,000시간을 투자하겠다, 이런 대가 지불하겠다는 생각을 가졌으면 좋겠습니다. Jadi nomor 2 ini adalah tekad. Jadi misalnya teman-teman mau sukses di Atomy, itu kita harus membayar yang namanya suatu harga untuk kesuksesan. Jadi ketika untuk membayar harga kesuksesan itu misalnya salah satunya kita harus menggunakan 10.000 jam itu untuk Atomy, memerlukan 10.000 jam untuk Atomy, itu bulatkanlah tekad memang untuk menjalankan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk Anda mencapai target-target Anda di Atomy. 다음에는 여러분들이 A코에 가서 제품 내용을 제일 먼저 하셔야 돼요.
Jadi setelah dari nomor 1 itu adalah menentukan target dan impian, kemudian tekad, bergeser ke sebelah yang urutan biru itu adalah 8 core. Yang pertama itu adalah menggunakan produk. 그래서 우리가 A코어에서 제일 먼저 할 것이 제품 애용입니다. 제품의 전문가가 되면은 여러분이 이길 수밖에 없습니다. Jadi kalau yang pertama sekali itu kita harus menjadi ahli dari produk itu. Kita harus menggunakan produk itu. Jadi kalau bisa informasi mengenai produk itu kita benar-benar hafal hingga menjadi seorang pro. 저도 제품을 쓰면서 확신이 생겼어요. 어디보다도 가성비가 높기 때문에 또 확신이 생기고 제품을 쓰면서 명단이 생각났어요. 그래서 해모임이 너무 좋으니까 우리 형님 생각이 나고 또 화장품이 좋으니까 우리 누님 생각이 나서 명단을 적고 소비자로 이렇게 만들었습니다. Jadi saya pun juga secara pribadi setelah merasakan produknya bagus itu saya menemukan suatu keyakinan terhadap produk Atomy kalau produk Atomy ini dibandingkan produk dari perusahaan lain itu harganya terjangkau sekali dengan kualitasnya yang sangat bagus. Kemudian setelah muncul keyakinan tersebut saya juga muncul juga list nama. Jadi misalnya Hemohim itu sangat bagus, saya jadi ingat kakak saya. Skincare-nya sangat bagus, saya jadi ingat kakak perempuan saya. 우리 그 애터미 제품이 한국에는 한 450가지 되는데요. 제가 우리 그룹에 샤론호스 마스터가 한 20명 돼요. 그분들한테 물어봤어요. 몇 가지 쓰는지. 근데 그분들이 250가지 이상을 다 사용하고 있습니다. 오, 200요? 와. 250가지. 예. Wah, jadi 네. jadi di Korea itu saya mempunyai di Korea itu ada produk Atomy itu sampai 460-an produk kalau nggak salah, iya ada 460-an produk. Dan saya tanya sama grup Sharon Rose Master saya itu berapa produk yang mereka gunakan, dan dari semua Sharon Rose Master di bawah saya itu rata-rata telah menggunakan 250 produk minimal itu produk di Atomy. 그래서 제품을 많이 애용하지 않고는 절대 성공할 수 없어요. 성공자는 다 제품을 다 써본 사람들입니다. Jadi grup yang tidak pernah menggunakan produk Atomy itu untuk sehariannya itu pasti tidak akan bisa sukses. Jadi grup yang bisa sukses di Atomy adalah grup yang menggunakan produknya secara pribadi personal masing-masing. 다음에 두 번째 중요한 것이 미팅 참석이죠. 여러분들은 미팅에 참석 안 하고는 성공할 수 없어요. Jadi yang kedua dalam 8 core itu adalah menghadiri meeting. Jadi teman-teman kalau tidak menghadiri meeting itu teman-teman tidak akan bisa sukses. 스폰서가 있는 이런 미팅에는 꼭 여러분이 참석하시고 또 여러분이 참석해야지 여러분의 파트너가 생깁니다. Jadi teman-teman itu harus menghadiri meeting untuk bisa sukses. Jadi bersama partner juga harus diajak ke meeting, dan kalau umpamanya teman-teman tidak menghadiri meeting bersama partner, itu teman-teman tidak akan bisa sukses. 또 밖에 나가면 여러분들이 저같이 옛날에 네트워크하다가 실패한 분들이 다 못하게 반대하거든요. 그러니까 여러분들이 열정이 식을 수밖에 없어요. 우리는 동기부여가 되고 열정이 있어야 되니까 우리 미팅에 오면은 우리 애터미에 대해서 많이 공감 가고 긍정적인 사람이 많기 때문에 여기 미팅에 무조건 여러분이 오시고 또 여러분의 파트너를 여기에 참석시켜야 됩니다. Jadi dulu juga saya ketika mulai bisnis Atomy itu orang-orang yang tidak bisa sukses selalu mencibir saya, istilahnya tidak meyakini bahwa saya bisa sukses. Tapi ketika di meeting seminar seperti ini, teman-teman akan menemukan semangat untuk bisa menjadi sukses, dan teman-teman harus datang ke meeting seperti ini bersama dengan partner teman-teman. 예, 다음에는 내가 혼자 할 수 있는 거 명당 작성을 꼭 하셔야 돼요. 왜냐하면 명당 작성은 우리가 씨앗이에요. 씨앗이 있어야지 여러분이 성공할 수 있습니다. Jadi yang nomor 3 itu yang di kotak merah itu adalah menulis kontak nama. Jadi teman-teman itu harus menebarkan banyak bibit baru teman-teman akan bisa sukses di Atomy. 저도
처음에 명단 작성을 하니까 잘 안 되더라고요. 그것은 내가 할 사람을 적으니까 그래요. 그래서 여러분들이 아는 사람을 다 적으세요. 그것이 안 되면 핸드폰을 꺼내갖고 핸드폰에 있는 명단을 다 여기 종이에 적으셔야 돼요. Jadi pertamanya juga saya itu tidak bisa menuliskan yang namanya kontak list, tapi saya juga seperti itu. Tapi teman-teman harus mulai dengan misalnya menulis nama yang ada di kontak HP itu, ya menulis nama di kontak HP. 잠시만요, 본부장님 제가 이거 다 동력 필요할 것 같아요. 이게 잠시만요. 네, 거의 다 됐어요. 3분만 주세요. 네, 네, 다 됐습니다. Teman-teman bisa lihat ya yang ditulis di depan ini apa, itu di kolom chat. Yang merah 8 langkah menuju kesuksesan. 네, 다 됐습니다, 본부장님. 네. 그래서 명단 작성은 최대한 많이 적으시면 좋아요. 씨앗이 많이 있어야 되니까요. 그래서 최소한 여러분이 100명을 한번 적었으면 좋겠습니다. Jadi yang namanya menulis kontak itu sebisa mungkin harus menulis sebanyak mungkin. Jadi kita harus menebarkan bibit itu sebanyak mungkin yang kita bisa. Jadi yang namanya menulis kontak list itu kalau bisa lebih di atas dari 100. 그래서 여러분이 100명을 적고 여러분 파트너 5명 있다면 5명이 100명을 적은다면 500명이 명단이 되는 거예요. Jadi misalnya teman-teman punya partner 5 orang, jadi masing-masing 5 orang itu menulis 100 orang, jadi totalnya partner teman-teman akan mempunyai kontak list 500 orang. 그리고 파트너분들이 안 적으면요, 여러분이 파트너한테 이렇게 얘기하라고 해서 여러분이 받아 적으시면 돼요. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan partner teman-teman untuk bersama-sama menuliskan kontak list tersebut. 지금까지 제가 얘기한 것은 혼자 할 수 있기 때문에 여러분 쉽습니다. 그래서 새로 오신 분이 있으면 지금 얘기한 거 플러스 책하고 동영상을 듣게 하고 제품명도 마트를 바꿔 쓸 수 있잖아요. 그죠? 미팅 참석도 혼자 미팅 참석할 수 있고 꿈과 목표도 혼자 할 수 있고 결단도 할 수 있고 명단 써서 혼자 할 수 있으니까 여기에 많은 시간을 처음에는 하도록 이렇게 파트너한테 안내하면 되겠습니다. Jadi dari tadi yang saya bilang itu nomor 1, 2, 3 di kotak kiri, kemudian kotak biru 1 sama 2, itu semuanya teman-teman bisa melakukan sendiri ya. Jadi menulis mimpi, impian, target, kemudian membulatkan tekad, kemudian menggunakan produk, menghadiri seminar itu kan semua bisa sendiri, kemudian menulis daftar nama itu sebenarnya bisa sendiri juga. Dan di sini saya mau tambahin membaca buku, menonton video itu semua teman-teman bisa lakukan sendiri. Dan untuk orang-orang teman-teman yang di awal mungkin baru mengikuti Atomy, coba lakukan itu sendiri terlebih dahulu. 그리고 이렇게 이제 미팅 참석하고 제품 애용하면서 확신이 생기면 이때 초청을 해야 되는 겁니다. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan hal-hal yang saya bilang tadi sebelumnya dan kemudian teman-teman menemukan suatu kepercayaan diri, keyakinan terhadap Atomy dan kepercayaan diri, ketika itulah teman-teman mulai mengundang orang dan menawarkan produk Atomy, mengenalkan Atomy. 내가 열정이 안 생길 때는 여러분들이 초청하시면 안 돼요. 그러면 Kalau 내 외모 보고서로 사람들이 애터미를 할 수가 없습니다. 그럴 때는 내가 좀 다운됐을 때는 동영상 보고 미팅 참석해서 여러분의 열정이 100도씩 200도씩 끓게 해야 됩니다. Kalau saya tidak punya semangat, saya tidak akan bisa mengenalkan Atomy atau merekomendasikan Atomy kepada orang lain. Jadi ketika kita tidak punya semangat, kita keluar ke lapangan itu akan cepat diri kita down. Jadi ketika hal tersebut terjadi, itu nontonlah video sebanyak mungkin supaya semangat Anda bisa kembali dan Anda bisa memperkenalkan Atomy dengan percaya diri. Karena kalau tidak percaya diri, orang lain juga akan melihatnya. 처음에는 여러분이 초청이 안 돼요. 그죠? 그래서 초청하는 비법은 나부터 초청하는 겁니다. 나를 미팅에 계속 초청을 먼저 하시면 돼요. Jadi dari awal itu biasanya kan teman-teman tidak bisa atau sulit untuk mengenalkan Atomy, untuk merekomendasikan Atomy. Jadi
kuncinya itu sebenarnya adalah untuk merekomendasikan Atomi itu kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi yakinkan diri sendiri terhadap Atomi terlebih dahulu, baru Anda bisa meyakinkan atau merekomendasikan Atomi kepada orang lain. 저도 미팅에 가서 확신을 가졌어요. 확신을 가지고 이렇게 미팅에 오면서 다음에는 나 혼자 오지 않고 꼭 한 명을 여기에 안내하겠다. 이런 목표를 세웠습니다. Jadi saya itu juga menemukan keyakinan itu setelah saya hadir ke meeting. Jadi setelah saya yakin, saya baru bisa mengenalkan Atomi ke orang lain dan mengundang orang itu untuk hadir bersama saya di seminar Atomi. 여러분들 초대만 잘해도 꼭 성공할 수 있는 우리 사업입니다. Jadi teman-teman, kalau umpamanya kita bisa mengundang saja dengan baik, itu kita akan bisa sukses di Atomi. 자, 그러면 사업 설명 시작하는데, 사업 설명은 우리가 프로모션을 잘하는 사람이 사업 설명에 효과가 있어요. 그래서 사업 설명은 자랑을 하는 거다 생각하시면 돼요. 자랑이요? 자랑. 예, jadi yang berikutnya adalah ketika kita sudah merekomendasikan, yang berikutnya itu adalah show the plan, STP. Jadi kita harus memperlihatkan visi dan mengenalkan Atomi itu sebenarnya apa, dan kunci dari STP itu adalah sebenarnya pamer, show off. 예, 사업 설명은 가서 바로 사업 설명이 아니고요. 그 사람이 하고 싶은 얘기를 들어주는 거예요. 사람의 욕구는 인정받는 욕구가 있어요. 그래서 애터미를 계속 얘기하면 그분이 치료할 수가 있어요. 그래서 처음에는 그분이 듣고 싶어하는 얘기를 많이 들어주는 겁니다. Jadi kunci dari ketika kita mau melakukan STP, show the plan, itu menggunakan Atomi, itu jangan langsung berbicara tentang STP, jangan langsung melakukan STP tersebut. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengarkan dia sebenarnya mau berbicara apa. Lawan bicara kita itu harus bisa sampai pada satu titik di mana dia bisa benar-benar menerima kita masuk ke percakapannya itu, baru kita bisa memulai STP kita. Jadi awal itu dengarkanlah apa yang dia ingin katakan. Jadi dari apa yang dia katakan itu kita bisa mungkin elaborasikan STP kita harus masuk dari mana. 예, 사업 설명은 경청이라고 봐요. 그래서 내가 그분의 얘기를 70% 들어주고 30%를 얘기하는 것을 해야지 사업 설명이 성공할 수가 있습니다. Jadi kalau bisa dibilang STP yang berhasil itu adalah 70% itu mendengarkan lawan bicara kita berbicara, 30% lagi baru kita berbicara tentang Atomi, show the plan-nya, visinya. 사업 설명을 많이 하셔야 돼요. 많이 하시면은 이제 사업자도 나오고 소비자도 나올 수가 있어요. STP ini harus dilakukan sebanyak mungkin. Jadi ketika kita melakukan STP sebanyak mungkin, itu baru kita akan bisa menghasilkan banyak pebisnis dan orang sukses di tim kita. 이 소비자도 굉장히 중요합니다. 그래서 소비자들을 여러 명 만드셔야죠. 예를 들어 갖고 5만 PB 하는 사람 10사람을 만들면 50만 PB잖아요. 그죠? 그래서 소비자가 있어야지 여러분이 매출이 안정돼요. 그래서 권리 수입을 받을 수가 있습니다. Dan konsumen ini juga sangat penting ya. Jadi ketika kita mempunyai konsumen itu, baru teman-teman akan bisa menghasilkan sales dan teman-teman akan bisa mendapatkan yang namanya passive income. 소비자 중에서 또 사업자를 찾을 수 있어요. 그래서 여러분들은 소비자 마케팅하고 사업자 마케팅을 병행하셔야 되겠습니다. Jadi dari konsumen itu kita juga bisa menemukan pebisnis. Jadi teman-teman harus paham marketing kepada konsumen itu seperti apa, marketing kepada pebisnis itu seperti apa. 여섯 번째, 후속 관리가 굉장히 중요해요. 모든 것은 후속 관리를 잘하면 여러분 그룹이 아주 크게 성장할 수가 있습니다. Jadi yang nomor 6 itu yang di kotak merah itu adalah follow up, follow through. Jadi follow up dan follow through ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman bagus dalam memfollow up dan memfollow through konsumen Anda atau kenalan Anda di Atomi, partner Anda di Atomi, grup Anda akan bisa menjadi besar, bergantung pada nomor 6 tersebut. 이제 후속 관리는 여러분의
사업자나 소비자한테 시간적 투자를 많이 하시는 겁니다. 아까 우리가 10,000시간을 투자한다고 했잖아요. 그죠? 10,000시간을 여러분이 성공시키고 싶은 사람한테 시간 투자를 다 하시는 겁니다. Jadi kan tadi saya bilang itu kalau di Atomi itu misalnya menginvestasikan waktu 10.000 jam dan 10.000 jam itu gunakanlah untuk follow up untuk membuka mengembangkan jaringan Anda. Jadi Anda harus banyak meluangkan waktu Anda untuk partner-partner Anda dari follow up follow through tersebut. 여러분들 여기 보시면 계보도 있죠. 그죠? 여러분이 있고 여러분 왼쪽에 여러분의 핵심 리더가 있고 우측에도 핵심 리더가 있어요. 이분들한테 집중적으로 시간 투자하시고 또 여러분이 소비자 관련 PV가 있잖아요. 그죠? 소비자 관련 PV를 이분한테 집중적으로 넣어주는 겁니다. Jadi teman-teman di sini kan bisa lihat ini adalah suatu silsilah. Saya yang paling di tengah atas dan di kiri itu ada 4 orang, di kanan ada 4 orang, itu bisa dikatakan adalah leader-leader inti. Jadi dari leader-leader inti inilah teman-teman harus memfokuskan waktu teman-teman untuk membesarkan mereka, untuk menjadikan mereka leader. Kemudian ketika teman-teman punya konsumen yang didapat PV yang didapat dari konsumen teman-teman, itu sebisa mungkin dialihkan kepada para partner-partner inti dalam berbisnis ini. 여러분 성공의 비결은 사업적을 많이 해서 내 인맥하고도 하고 여기에 내 파트너 인맥을 가지고 이렇게 Z를 내려야 돼요. Z를 계속 왼쪽 오른쪽에 계속 내려가면 이게 우리 그룹이 크게 성장할 수 있어요. Jadi kuncinya di sini adalah STP atau menjelaskan bisnis Atomi itu sesering mungkin kemudian menggabungkan koneksi saya dengan koneksi partner itu dalam satu depth line, kembangkan depth line-nya untuk bisa benar-benar sama berkembang besar bersama-sama. 이 depth line이 끊기면 안 돼요. 여러분들이 depth line 끊기지 않게 계속 밑으로 깊게 파야 됩니다. Depth line ini maksudnya adalah jalur utama. Jalur utama ini sama sekali nggak boleh putus, tidak boleh putus. Jadi teman-teman harus terus melanjutkan yang namanya jalur utama, teman-teman. 후원은 여러분들이 많이 베푸는 것이 후원이라고 생각해요. 모든 걸 베푸는 거죠. 시간도 베풀고 또 PV도 베풀고 또 인적으로 대수로 내려주는 것도 여러분이 많이 베풀 적에 여러분 그룹은 급성장할 수밖에 없습니다. 잠시만요. 베풀 몰라요, 저는. 베푸는 거 사랑하는 거. 아. 사랑하는 거. 예. 오케이. 다시 우리가 성장하기 위해서는 우리가 많이 사랑해야 돼요. 사랑하고 내가 손해보고 파트너한테 더 많이 주는 것을 해야지 우리 그룹이 성장할 수밖에 없어요. Jadi kalau umpamanya kita mau sukses itu kita harus banyak membagikan cinta, kita harus rugi pun tidak apa-apa, banyak pengertian. Jadi untuk mengembangkan grup itu kita harus benar-benar yang namanya membagi cinta kepada partner, kepada line di bawah kita. 예, 다음에 7번째 상담이 있어요. 여러분들 상담하시는지 모르겠어요. 상담이 굉장히 중요합니다. 상담이 중요해서 8단, 성열 8단계도 상담이 있고 A과도 상담이 있어요. 상담을 꼭 하셔야 돼요. 상담하시는 분은 한번 손 들어볼까요? 스폰서하고 한번 손 들어보세요. Jadi yang nomor berikutnya itu adalah konsultasi. Jadi konsultasi ini sangat penting sekali. Saya tidak tahu teman-teman apakah teman-teman melakukan konsultasi sama sponsornya. Di sini teman-teman yang melakukan konsultasi kepada sponsornya boleh tolong angkat tangan. 나인사님 상담 손 든 분 많은가요 지금? 어때요? 잠시만요. 네, 몇 명이나 돼요? 많지는 않아요. 많잖아요. Angkat tangan yang sponsor, yang konsultasi sama sponsor. 왜 상담이 중요하냐면요. 우리는 무자본, 자본이 필요 없는데 경험도 필요 없어요. 그런데 성공한 스폰서의 경험을 통해서 성공 노하우를 받을 수 있잖아요. 그죠? 그래서 시행착오를 최소화할 수 있습니다. Jadi kenapa
Terima kasih teman-teman yang angkat tangan ya. Saya sudah laporkan hasilnya. Nah, jadi kenapa konsultasi ini penting adalah memang di Atomi ini kita kan modal itu memang kita tidak ada menanamkan modal uang dan sebagainya, tapi berkonsultasi sama sponsor itu adalah karena sponsor itu telah sudah pernah melakukan bisnis ini lebih dulu daripada kita, jadi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sponsor, jadi kita bisa mengurangi trial dan error untuk diri kita sendiri. 그리고 여러분이 상담은 아무나 하는 게 아니에요. 상담은 스폰서와 상담하는데 스폰서도 여기에 시스템에 올인된 사람, 미팅에 나오고 성장하는 스폰서와 같이 상담하셔야 돼요. Dan konsultasi itu juga teman-teman jangan sembarangan melakukannya. Jadi memang teman-teman melakukannya kepada sponsor, tapi sponsor yang Anda harus lakukan konsultasi bersama itu adalah sponsor yang telah all in 100% itu menghadiri sistem, mengikuti sistem, menjalani sistem, dan berkembang bersama sistem tersebut. 예를 들어서 엔젤리나 우리 그 그룹은 엔젤리나가 시스템 올인돼 있어요, 그죠? 시스템을 미팅도 나오고 이렇게 줌 미팅도 리드하시잖아요, 그죠? 그리고 성장하고 있어요. 이런 분하고 이렇게 상담하시고 또 다른 그룹도 여러분의 다이아몬드 마스터 이런 분하고 상담을 꼭 하셔야 됩니다. Jadi misalnya kalau di Atomi Indonesia kan contohnya adalah salah satu partnernya Miss Pak adalah Ibu Angelina dari Bogor Top. Rajin datang ke seminar juga 100% pasti kita selalu menemukan beliau di seminar manapun. Jadi orang-orang seperti itulah yang teman-teman harus ikuti untuk yang teman-teman harus datangi ketika ingin konsultasi. 그리고 여러분이 무엇을 상담하냐면요. 첫째는 라인 전개 방식을 꼭 상담하셔야 돼요. 여러분이 그냥 대충 넣으면 큰일 나요. 다시 바꿀 수가 없습니다. 그리고 8코어 진행 상담도 하셔요. 내가 8코어가 여러분의 정답이니까 8코어 하는 것도 상담하셔야 되겠습니다. Nah, jadi apa yang harus dikonsultasikan itu yang pertama sekali itu adalah bagaimana cara menyusun jaringan. Jadi karena kalau Anda salah menyusun jaringan itu tidak bisa diulang lagi, jadi itu penting sekali untuk dikonsultasikan bersama sponsor Anda. Kemudian yang kedua itu adalah EdCore. Jadi EdCore Anda ketika mengalami kendala, tidak berkembang dan sebagainya, itu yang harus dikonsultasikan bersama sponsor. Jadi karena semua jawaban bisnis Anda itu ada di EdCore, jadi konsultasikanlah EdCore Anda kepada sponsor Anda. 그리고 지금 표에 보는 것 같이 계보도 상담도 하셔야 돼요. 여기에 여러분의 예비 핵심 멤버, 또 지금 현재 하고 있는 핵심 멤버를 꼭 적으셔서 파트너하고 이분들을 어떻게 도와줄 건지 상담하셔야 돼요. Jadi satu lagi yang bisa dikonsultasikan adalah ini teman-teman lihat silsilah ya. Nah, silsilah itu teman-teman tulis member-member inti teman-teman itu bagaimana cara misalnya mengembangkan partner yang ini bagaimana caranya, untuk partner yang ini bagaimana caranya, itu dikonsultasikanlah bersama sponsor teman-teman. 예, 그리고 상담할 적에 준비물은 명단을 같이 가시고 또 이 계보도도 가져가서 상담하시고요. 또 8코어 여러분 하시잖아요. 그죠? 8코어 일지도 가서 상담하셨으면 좋겠습니다. Jadi yang perlu dibawa ketika konsultasi itu adalah list nama, kemudian silsilah, dan kemudian EdCore. Teman-teman kan menjalankan EdCore, itu EdCore satu hari pun dikonsultasikan kepada sponsor teman-teman. 상담할 적에 순서가 있어요. 처음에 상담하러 오시면 파트너를 무조건 칭찬하시는 거예요. 칭찬하시고 또 점검하시고 마지막에는 파트너를 칭찬으로 끝내서 이렇게 상담을 마지막엔 칭찬으로 끝내야 됩니다. Kemudian untuk para sponsor yang melakukan konsultasi itu juga ada urutannya ya. Jadi yang pertama itu adalah puji dulu partnernya, kemudian evaluasi partnernya, kemudian diakhiri dengan pujian Anda juga terhadap partner Anda. 여러분들 상담하다 보면 새로운 파트너가 나는 사람이 없어야 하는 사람 있잖아요. 이런 사람들은 명단 작성 안 해서 그래요. 그래서 명단 작성을 꼭 하도록 시켜야 됩니다. Jadi kan misalnya ketika melakukan konsultasi itu ada orang-orang yang bilang, oh saya nggak punya kenalan, saya nggak punya koneksi
saya nggak punya kenalan gitu. Dan dalam hal itu orang bisa diajak untuk menulis kontak list itu bersama dengan sponsornya ketika melakukan konsultasi. Jadi semua jawabannya itu sebenarnya ada di sana. 우리의 성공은 스폰서 인맥을 성공하는 게 아니에요. 스폰서는 인맥에 한계가 있습니다. 우리 성공은 파트너의 인맥 갖고 성공하는 거예요. Jadi kalau umpamanya teman-teman mau sukses, itu kuncinya bukan dari kenalannya sponsor. Kalau teman-teman mau sukses itu adalah dari kenalan Anda dan partner Anda. 이렇게 코어를 이렇게 적어놓고 이분의 인맥을 계속 파내려가는 겁니다. 다시요? 이런 인맥을 파트너 인맥을 계속 파내려가는 거, 깊숙이 돛을 내리는 겁니다. Jadi kenalan seperti ini silsilah seperti ini terus-menerus lanjutkan jaringan utamanya. Jadi diperdalam lagi jaringan utamanya. 또 어떤 사람은 매출이 없다고 이렇게 상담하시는 분이 있어요. 매출이 없는 것은 그분이 제품을 사용 안 하셔서 그래요. 제품을 무조건 인도네시아에 있는 제품을 다 써보게끔 하면 그분이 쓰고 또 좋은 게 있어갖고 소비자 관리를 할 수밖에 없습니다. Terus kemudian ada juga orang yang datang berkonsultasi itu mengatakan bahwa sales di bawahnya dia itu tidak ada. Nah, ketika sales itu tidak ada, itu berarti orang yang berbicara seperti itu, dia sendiri tidak menggunakan produk. Jadi apabila Anda adalah pebisnis Atomi, semua produk Atomi yang ada di Atomi Indonesia itu harus dicoba semua. Baru Anda bisa berkata bahwa baru apabila sales itu tidak ada, itu barulah itu adalah masalah. Ketika Anda sendiri ketika Anda sendiri sudah menggunakan tapi tidak ada sales, itu baru benar-benar masalah. 그리고 등록일을 못 시킨 사람 있잖아요. 이분들은 아직 애터미에 대해 확신이 없는 겁니다. 그래서 이분들을 미팅에 계속 안내하시고 또 에이코아를 하도록 이렇게 안내하면 되겠습니다. Dan untuk orang yang tidak bisa meregistrasi membernya sendiri itu berarti adalah orang-orang yang tidak terlalu mempunyai keyakinan terhadap Atomi. Jadi untuk orang-orang seperti itu terus-meneruslah ajak ke meeting seperti ini. 그리고 조직이 확대 안 되는 경우가 있잖아요. 그죠? 나는 조직이 확대 안 된다는 것은 여러분이 여러분의 파트너를 이런 시스템에 미팅에 참여를 안 시켰어요. 그래요. 미팅을 프로모션 안 하셔서 그렇습니다. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman jaringannya tidak berkembang, itu berarti adalah teman-teman itu tidak merekomendasikan, mengajak partner-partner teman-teman untuk masuk ke sistem seperti ini. Jadi teman-teman kurang mempromosikan sistem seperti ini yang harusnya dihadiri oleh partner dari teman-teman semua. 조직이 안 커지는 원인 중에 첫 번째는 비평, 비난, 불만하고 부정적인 얘기하면은 여러분의 조직이 유출이 위보다 많게 돼 있어요. Jadi sumber masalah utama biasanya yang menjadikan suatu grup itu tidak berkembang itu adalah karena terlalu banyak pikiran negatif, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak protes. Jadi hal-hal itu semua yang harus Anda mulai untuk tidak lakukan dan partner Anda tidak lakukan. 반대로 조직이 커지기 위해서는 여러분이 스폰서를 인정해주고 파트너를 인정해주고 사랑을 많이 베풀으면 조직은 클 수밖에 없습니다. Kebalikannya di grup yang sangat cepat berkembang itu adalah grup yang saling yang pertama itu mengakui sponsornya, kemudian di grup tersebut itu banyak berbagi cinta, banyak saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, dan di grup seperti itu tidak mungkin grupnya tidak akan berkembang. 우리 회장님이 말씀하셨어요. 우리 조직의 크기는 내 가슴 크기만큼 커진다고 했어요. 본인의 가슴을 아주 많이 키우셔야 돼요. 그것은 동영상 많이 듣고 좋은 인간관계 책을 읽으시면 되겠습니다.
Jadi kan Mr. Park Hang-gil, Chairman Park Hang-gil itu bilang juga kalau umpamanya besarnya grup kita itu mengikuti besarnya hati kita. Jadi besarkanlah hati kita, banyak-banyak menonton video, banyak-banyak juga membaca buku tentang human relation, hubungan antara manusia. Jadi untuk bisa memperbesar hati kita sehingga pada akhirnya grup kita juga akan lebih besar. 마지막으로 복제인데 여러분이 우리 사업하는 목적이 시간적으로 돈으로부터 자유잖아요. 그죠? 시간적으로 돈으로부터 진정한 자유가 되기 위해서는 우리 시스템이 복제될 적이 가능합니다. Jadi yang terakhir itu adalah duplikasi. Jadi 기억이 안 나요, 다시. 다시 해주세요. 시간적으로 돈으로부터 진정한 자유가 되기 위해서는 우리 시스템이 복제될 적이 가능해요. Jadi untuk teman-teman menduplikasi sistem yang bisa menghasilkan kebebasan finansial tersebut, dibutuhkan waktu untuk membentuk hal tersebut. 네, 복제의 원리는 내가 스폰서한테 먼저 배우시는 거예요. 상담을 통해서 배우시고 내가 경험을 많이 하시는 거죠. 에이콰를 경험하시고 파트너에게 어렵게 가르치는 게 아니라 아주 단순하고 쉬운 방법으로 가르치면 되겠어요. Duplikasi itu dimulai dari menduplikasi sponsor kita, kemudian benar-benar melakukan semuanya dari EdCore dan lain-lain, itu kita alami sendiri, kemudian apa yang kita lakukan dan kita bisa lakukan itu partner-partner kita akan bisa melakukannya juga, sehingga seperti itulah duplikasi terjadi. 내가 먼저 진정한 리더가 되어야 됩니다. 리더가 되고 나 같은 복제된 리더가 내 그룹에 몇 명이냐에 따라서 여러분이 진정한 시스템 소득을 받을 수가 있습니다. Yang pertama sekali adalah kita yang harus menjadi seorang leader yang sesungguhnya. Jadi kalau saya adalah leader yang benar dan ada beberapa leader yang seperti saya di grup saya, itulah yang akan menjadikan duplikasi itu berhasil dan menjadikan grup kita sukses juga. 내가 빨리 리더가 돼서 여러분들 리더를 많이 만들어야 돼요. 그리고 내가 매일매일 액터미에 대해서 100도씩, 200도씩 끓는 열정을 가져야 됩니다. Jadi saya dulu yang menjadi leader yang sesungguhnya, kemudian setelah saya menjadi leader yang sesungguhnya, di bawah terus-meneruslah menciptakan leader sesungguhnya seperti teman-teman. Kemudian setiap hari jangan pernah lepas untuk mempunyai semangat yang membakar dalam menjalani bisnis Atomy. 그래서 여러분의 올바른 행동의 복제는 좀 오래 걸릴 수 있어요. 그래서 여러분이 에이콰를 꼭 하셔야 되는데 이것이 복제되려면 적어도 3개월은 걸립니다. Jadi untuk menduplikasi seorang sosok leader yang sejati itu memerlukan waktu, tapi yang paling mudah itu sebenarnya untuk menduplikasi EdCore. Jadi paling lama pun 3 bulan sebenarnya orang itu sudah bisa menduplikasi EdCore yang dilakukan oleh leadernya. 이 에이콰를 여러분들이 이렇게 슬로바키를 돌리는데 처음에는 어려우면요. 여러분이 혼자 할 수 있는 거. 아까 같이 책 읽고 동영상 듣고 미팅 참석하는 것을 먼저 하셔서 나중에는 8가지를 다 돌리셔야지 여러분들이 사업이 성공할 수밖에 없어요. Jadi EdCore ini bisa dikatakan ini bisa sebagai suatu roda ya. Jadi awal-awal itu mungkin sulit untuk melakukan semuanya, tapi mulailah dari hal-hal yang bisa teman-teman lakukan sendiri, misalnya menggunakan produk, menonton video, membaca buku. Itu teman-teman lakukan sendiri, tapi saya percaya terus mencoba dan terus melakukannya, teman-teman akan bisa melakukan semua EdCore itu secara full memenuhi roda tersebut. 그리고 올바르지 않는 복제는 금방 복제돼요. 여러분이 부정적인 얘기를 한다던가 미팅에 빠지면 파트너는 금방 복제가 돼요.
Menduplikasi hal-hal yang tidak benar itu sangat cepat terjadi. Jadi misalnya teman-teman mengeluh tentang Atomi, teman-teman melihat secara negatif, mempunyai sikap negatif terhadap Atomi, itu cepat sekali terduplikasi. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menunjukkan sikap negatif itu karena akan sangat cepat diduplikasi oleh partner teman-teman. 여러분들 성공의 8단계하고 에이코아를 반복해서 그죠? 반복해서 파트너를 복제시키면 되겠습니다. Jadi 8 langkah menuju kesuksesan dan 8 chord itu kan harus dilakukan secara berulang-ulang kan. Jadi ketika itu dilakukan secara berulang-ulang, teman-teman harus melakukannya juga bersama partner teman-teman. 시스템 복제에 4가지가 있어요. Jadi duplikasi sistem itu ada 4 hal. 먼저 알려주는 겁니다. 에이코아 있다는 것을 여러분 파트너한테 알려주셔야 돼요. Yang pertama itu adalah memberitahukan, menginfokan. Jadi teman-teman harus menginfokan bahwa ada loh yang namanya 8 chord dan 8 langkah menuju kesuksesan ini kepada partner-partner teman-teman. Jadi yang pertama adalah menginfokan partner. 두 번째는 여러분이 에이코아 하는 것을 실제로 보여줘야 돼요, 파트너한테. Yang nomor 2 itu adalah tentang 8 chord tersebut, teman-teman harus menunjukkan bagaimana teman-teman melakukannya. 그리고 그분들한테 에이코아를 하도록 이렇게 시켜보는 겁니다. Dan kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang tersebut mintalah mereka untuk melakukannya bersama Anda, 8 chord tersebut. 그리고 에이코아를 잘하시는 분은 여러분들이 칭찬하시고 또 조그만 선물도 주면 더 좋습니다. Dan yang terakhir adalah untuk orang yang pintar dalam melakukan 8 chord tersebut, teman-teman pujilah dan kalau bisa kasih hadiah kepada orang-orang yang melakukan 8 chord itu secara benar. 결국에는 여러분들 에이코아를 여러분이 실행하고 여러분 그룹에서 에이코아를 실행하는 분들이 리더가 많을 때 여러분의 진정한 시스템 소득이 돼서 여러분이 시간적 또 경제적 자유가 될 수가 있어요. Dan pada akhirnya ketika teman-teman bisa menjalani 8 chord itu bersama partner dan teman-teman sudah bisa menjadi leader yang sesungguhnya, itu adalah waktu ketika teman-teman bisa benar-benar menghasilkan systemic income di Atomi. Oke. 그래서 여러분들 처음엔 어렵지만은 이제 하다 보면 익숙해져요. 그래서 여러분들이 에이코아하고 또 성공의 8단계를 꼭 실행하셔서 여러분이 꼭 하고 싶은 거, 그런 꿈을 이뤘으면 좋겠습니다. Awalnya teman-teman memang mungkin ini sulit untuk melakukannya, menjalankan 8 chord itu terutama, tapi saya berharap teman-teman memang benar-benar melakukannya bersama dengan partner-partner dan memang benar-benar mengamalkannya. 예, 장시간 이렇게 들어줘서 고맙고요. 몇 분 질문을 좀 받는 걸로 하시죠, 그죠? 네. Oke. Jadi terima kasih telah menyimak. Jadi saya akan menerima pertanyaan selama beberapa menit. Silakan apabila ada pertanyaan. Mungkin buka kamera dan angkat tangan ya. Halo, selamat malam. Itu Bu Rani, itu ada pertanyaannya sudah tulis di kolom chat. Mungkin boleh dibacakan. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu dari Balitop. Ada bertanya, mau bertanya apa kesulitan terbesar yang dihadapi ketika membangun jaringan dan bagaimana yang paling disukai dari bisnis ini? Mana sih? Di kolom chat. Ini. Boleh kok Ibu Tia mungkin buka unmute aja silakan ditanyakan ya. Langsung saja mungkin lebih bagus. Sambil kenalan loh. Ya, kenalan. Halo, saya Tia dari Balitop. Udah silakan unmute. Unmute saja. Halo, selamat malam. Malam. Saya Tia dari Balitop Center. Ingin menanyakan untuk apa tadi? Kesulitan terbesar membangun bisnis jaringan di sini tuh apa, dan
paling menyenangkan dalam bisnis itu apa aja? Oke, terima kasih. Terima kasih. 네, 첫 번째 질문은요. 박경선 본부장님이 이 애터미 사업을 하면서 제일 큰 어려움이 무엇일까요? 그리고 제일 좋아하시는 거, 이 애터미 사업을 하면서 제일 좋아하시는 거 무엇인가요? 첫 번째는 이제 많은 거절을 했어요. 근데 그분들은 나를 좋아하는 사람들이 있거든. 그러니까 내가 현재 직업이 잘 됐거든요. 잘 됐고 제가 이제 부동산 강의도 하고 돈도 많이 버는 상태에서 애터미를 해서 내가 실패할까 봐서 우리 가족이 제일 반대했어요. 우리 집사람이 제일 많이 반대했고 우리 아들, 딸들 못하게 하고 우리 가족들이 제일 많이 반대해서 그게 어려웠고 진짜 좋은 것은 이제 시간적 자유가 많이 됐어요. 과거에는 정말 바쁘게 살았습니다. 부동산 하고 일요일 날은 교회 갔다 와서 부동산 강의하고 일불러가 됐는데 지금은 이제 전업해서 시간적 자유가 많이 있어요. 지금은 또 경제적으로 조금은 옛날같이 부동산만큼 못 벌지만은 그래도 우리가 그래도 풍족하게 애터미에서 리서치 클럽이 되고 이제 조만간에 연봉 2억이 되니까 어느 정도는 여유를 찾게 됐습니다. 그래서 시간적 자유가 있는 게 좋은 것 같아요. 지금. Jadi yang pertama untuk pertanyaannya Mbak Tia, yang paling sulit itu dalam bisnis Atomi ini sebenarnya ketika mau rekrut orang itu mengalami penolakan, dan penolakannya ini adalah dari orang-orang yang saya cintai, saya sukai. Jadi yang paling sulit itu adalah terutama dari keluarga saya. Jadi waktu itu pertama kali saya mulai bisnis Atomi, saya masih mempunyai bisnis real estate. Nah, waktu itu real estate saya masih baik-baik saja, tapi ketika saya ditolak seperti itu, istilahnya pekerjaan saya masih bagus, saya melakukan bisnis Atomi dan ditolak, itu yang paling sulit bagi saya. Terus kemudian kalau masalah yang paling menyenangkan di Atomi adalah itu saya mendapatkan kebebasan waktu ya. Jadi waktu saya menjalani bisnis real estate itu sangat-sangat sibuk sekali. Saya bisa dikatakan tidak punya waktu, tapi di Atomi ini saya bisa mencapai suatu kebebasan waktu tersebut. Saya jadi bisa lebih rileks, dan memang kalau masalah penghasilan dibandingkan waktu saya berbisnis real estate itu, di penghasilan saya di Atomi masih belum bisa melampaui penghasilan saya di real estate, tapi saya sangat suka sekali kebebasan waktu tersebut karena saya juga bisa lebih rileks. Saya tidak harus terus-menerus melakukan pekerjaan, itu adalah hal yang paling saya suka dari bisnis Atomi. Begitu. 예, 그리고 저는 이제 제가 애터미를 받아들인 거 7년 동안 거절하다 받아들였고, 우리 그 집사람 이경숙 본부장은 제가 돈을 1,000만 원 벌 때까지 반대했어요. 그래서 다른 분이 반대해도 저는 서운하지 않아요. 그러려니 하고 때가 되면 된다 생각해서 그냥 즐겁게 해서 그분이 때가 되면 되겠지, 영원한 거절은 없다 생각해서 그냥 재미있게 하고 있어요. 누가 거절해도 저는 그냥 웃을 수 있어요, 요새는. 네. Jadi saya itu ditolak, maksudnya dia ditolak oleh istri saya, itu dilarang melakukan bisnis Atomi itu, bahkan ketika saya sudah menghasilkan kurang lebih 10 juta won dari bisnis Atomi ini. Jadi saya pun memulai bisnis Atomi kan setelah menolaknya selama 7 tahun. Jadi saya percaya bahwa tidak ada orang yang menolak itu seumur hidup. Jadi kalau orang lain yang menolak itu, saya tidak akan sakit hati lagi. Saya cuman menjalankan bisnis Atomi ini dengan semangat, dengan bahagia, karena saya percaya bahwa tidak ada yang akan menolak Atomi itu selamanya seperti saya. Oke, bagaimana Mbak Tia? Sip. Oke, 다음 질문은요. Pertanyaan berikutnya siapa ya? Selanjutnya dari Bu Rosni dari Batam Top Center. Mungkin boleh langsung saja. Oke, Cece silakan. Udah unmute silakan. Bisa kok unmute, tapi satunya dimatiin ya, tolong.
Yang ini bisa kok, yang di komputer bisa. Matiin salah satu. Bisa, Rani? Selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo, Mustafa. 안녕하세요. Saya ada pertanyaan ya. 네. Annyeonghaseyo. 네, Ya, bagaimana kita menghadapi member yang selalu banyak permintaan? Seperti salah satunya adalah bantuan poin. Bukannya Atomi itu adalah bisnis kita sendiri. Kita cukup bina sendiri grup kiri dan kanan. Dan bagaimana sponsor memberikan dukungan yang baik kepada membernya selain memberikan bantuan poin? 이게 다음 질문은요. 이런 멤버한테 어떻게 하면 좋을까요? 이 멤버는 약간 원하는 거 많아요. 포인트 달라고 막 그런 거예요. 후원도 많이 다르고 그리고 애터미는 본인 사업이잖아요. 근데 혹시나 그 다른 본인 사업이니까 두 줄 라이든 본인도 키워야 되잖아요. 근데 그런 분한테는 어떻게 어떤 얘기를 해야 되나요? 그리고 후원을 포인트 말고 다른 방법은 있을까요? 후원이요? 후원. 네. 네, 그래서 여러분들이 개인적으로 얘기하면요, 파트너들이 오해하고 싫어할 수 있어요. 그런 문제는 시스템에서 우리 그 스폰서가 풀어줘야 돼요. 본인이 이렇게 지적하면은 파트너는 어떻게 싫어하고 어떻게 나랑 관계가 안 좋단 말이죠. 그 두질 마케팅이라는 것은 스폰서가 강의 시간에 얘기해 줘야 돼요. 우리는 두질 마케팅이 아니거든요. 두줄 마케팅, 왜 두줄 마케팅인 건지 한 줄 하면요 실제로 불이익이 클 수가 없어요. 왜냐하면 시너지가 안 나요. 다 한 줄마다 하면 한쪽이 없기 때문에 어떻게 팀워크가 안 되고 서로 서운한 감정이 있어요. 그것은 여러분이 라인 전개 방식에서 해줄 수가 있어요. 다음에 시간 되면 제가 라인 전개 방식은 시간이 걸리니까 그걸 강의할 수 있어요. 그래서 모든 그분이 좀 나랑 말이 안 맞는다. 그리고 그분이 시스템대로 안 하면은 시스템을 리더가, 그죠? 리더가 강의로 풀어주면 돼요. 계속 강의로 두줄 마케팅 하라고 하고 자기 사업이니까 두 줄 해야 된다. 이런 것을 우리 시스템 강의에서 풀어주면 되겠습니다. Oke, jadi misalnya kalau ada orang seperti itu, jangan diputar-putar antar diri kita. Jadi kalau bisa itu dipertemukan sama sponsor untuk bisa meluruskan masalahnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang tidak berjalan sesuai dengan sistem, itu terus direkomendasikan untuk masuk ke sistem. Jadi masalah tidak menjalankan 2 jaringan kan. Kalau umpamanya bahayanya menjalankan 1 jaringan itu akan merusak teamwork dan sebagainya. Terus ada hal-hal lain yang misalnya ini Atomi adalah bisnis sendiri, itu hal-hal seperti itu biasanya itu bisa diluruskan itu melalui seminar-seminar. Jadi kalau bisa ajaklah orang itu ke seminar dan mungkin leader Anda yang bisa meluruskan masalah itu. Karena kalau kita sendiri yang putar-putar mungkin kita bisa justru membentuk hubungan tidak baik kepada partner kita. Jadi wajar kalau misalnya ada dari grup kita itu ada orang yang mungkin tidak sejalan sama kita, tapi bukan berarti kita yang harus selalu meluruskannya, tapi itu bisa dimasukkan ke sistem untuk kemudian diluruskan oleh sponsor kita. Jadi yang tidak berjalan sesuai dengan sistem terus-menerus dimasukkan ke sistem. Begitu supaya paham bagaimana sebenarnya Atomi ini sistemnya berjalan. 그리고 그 후원을 포인트 주시는 거 말고 다른 방법 있을까요? 후원은 포인트 주는 것이 물론 후원이지만 그건 전부는 아니에요. 그것은 스폰서가 권한이지 주는 게 아니고 후원은 그분의 파트너하고 같이 시간을 가지면서 파트너가 소비자 관리하는 걸 도와주고 또 파트너가 이렇게 파트너 만드는 걸 도와주는 거예요. 혼자 하면 힘들잖아요. 그죠? 그래서 2대1, 3대1 미팅을 하시는 겁니다. 스폰서하고 3명이 가서 한 사람을 공략하는 거예요. 그런데 내가 혼자 여러 명은 안 돼요. 그리고 한 분을 가지고 우리가 스폰서하고 2대1, 3대1 미팅을 가서, 그죠? 가서 스폰서랑 같이
이렇게 제품도 얘기해주고 또 우리 설명도 해주고 이런 비전을 보이는 것이 제일 좋은 후원입니다. 돈 갖고 후원하는 것은 다음이에요. 첫 번째는 내가 시간 투자 많이 해서 그분의 아까 같이 대수를 늘려주는 게 후원이고 또 그분의 파트너 나오면 그 파트너를 doaju는 거죠. 이런 미팅에 안내하고 교육시키고 이런 것이 제일 좋은 후원입니다. Jadi kalau dalam mendukung partner itu memang salah satunya caranya itu adalah membagikan PV kepada partner, tapi itu bukan yang paling utama dari mendukung partner. Jadi cara yang paling bagus untuk mendukung partner itu adalah melakukan meeting, memberikan waktu kita kepada partner kita. Jadi contohnya adalah melakukan meeting berdua atau bertiga ditambah dengan sponsor, itu jadi meeting privat seperti itu untuk benar-benar mendidik atau mengkonsultasikan apa masalahnya dia. Itu istilahnya untuk memberikan waktu kita kepada partner kita itu yang lebih penting dan lebih bagus gitu. Jadi kalau umpamanya partner kita juga di lapangan kan misalnya melakukan rekrutmen dan sebagainya itu kan susah. Tapi ketika kita datang ke sana memberikan waktu kita untuk membantu partner kita merekrut orang, itu adalah bentuk dukungan kepada partner yang lebih bagus gitu. Jadi ketika partner itu mempunyai partner juga dan kita mendukung partnernya lagi, itu adalah itu akan menjadi bentuk dukungan yang lebih prioritas sebenarnya dibandingkan dukungan material, salah satunya adalah dari PV tersebut. Begitu. 그래서 한국에서 가장 좋은 후원은 같이 가는 거죠. 스폰서하고 같이 차 타고 2시간 정도 가면서 상담이 이루어지죠. 그죠? 아까 개보도도 얘기하고 또 이렇게 다인 전개 방식도 얘기하면 상담을 하면서 가서 그죠? 혼자 하면 힘들어요, 여러분들. 코일러 법칙을 사용해서 스폰서랑 같이 하면 몇 배 효과가 있습니다. 그래서 같이 가서 여러분이 제품도 설명해주고 또 비전도 보여주고 이런 것이 하는 것이 최고의 후원이라고 볼 수 있어요. Dan di Korea pun sebenarnya kan cara yang paling bagus dalam mendukung itu adalah meluangkan waktu bersama partner. Jadi misalnya kita berangkat kemana, naik mobil bersama dengan partner, itu kan secara tidak langsung bisa menjadi momen konsultasi bersama partner gitu. Bagaimana mungkin membicarakan tentang masalah jaringannya dia atau masalah yang ada di grupnya dia. Dan kalau untuk melakukan sendiri, melakukan hanya berdua saja mungkin agak susah, langsung konsultasi, langsung meluangkan waktu bersama partner. Maka dari itu teman-teman harus mungkin menerapkan Hoyler Law, itu hukum Hoyler, di mana teman-teman menyertakan sponsor teman-teman juga sebagai orang ketiga di percakapan one-on-one teman-teman bersama dengan partner. Jadi teman-teman didukung oleh sponsor, terus bersama partner itu meluangkan waktu yang sama untuk berbincang-bincang. Itu adalah cara mendukung partner yang paling bagus. Oke, Cece. Apa dibilang? Coba. Ulang. Terima kasih Rani. Oke. Ya, 감사합니다. bisa Pak. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. Thank you. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada ya? Di sini belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang masih ada pertanyaan, boleh langsung angkat tangannya. Ada yang bertanya langsung? Oh, Pak Made. Bentar ya, saya buka mic-nya. Oke, Pak Made. Tanya, Silakan, Pak. Pak Made. Uangnya sudah berapa banyak, Pak? Ayo tanya, Pak. Udah. Coba klik buka mic-nya, Pak Made. Tanya, Pak. Bonusnya udah berapa, Pak? Biar kita ngiler, Pak. Ngiler. Malam, Mr. Pak Yang Chan. Nice to see you. Wah, saya bangga. Orang lebih dari 4 tahun bisa mencapai Star Master, yang kan dalam 3 tahun bisa mencapai itu, pasti ada kiat-kiat khusus di samping 8 langkah itu. Nah, saya belum mendengar ada kiat-kiat khususnya itu. Boleh nggak dibuka rahasianya sedikit? Kiat-kiat khusus untuk mencapai
dalam waktu singkat bisa mencapai Star Master itu apa? Itu satu. Yang kedua, pasti Mr. Park Yang Chan juga ingin meraih Master Imperial Master. Jadi kira-kira seperti apa mimpinya, berapa tahun akan mau diraih Imperial Masternya itu? Karena sekarang kan sudah di tengah-tengah ini. Nah, yang ketiga, kira-kira kalau sudah di tingkat Star Master itu, ya boleh nggak tahu berapa kira-kira pendapatan tetap per bulannya? Terima kasih. Oke. Tadi sebentar Pak Made, tadi yang pertanyaan kedua tuh kapan mau jadi Imperial Master gitu rencananya? Ya, berapa lama kira-kira target untuk mencapai Imperial Master? Oke. Kalau yang lain kan 10-13 tahun, beliau bisa nggak kira-kira 6-7 tahun mungkin gitu. Oke, jadi Oke, terima kasih Pak Made. 오케이. 박경천 본부장님, 네. 아까 이런 말씀하셨잖아요. 박경천 본부장님이 스타마스터가 되는 거 3년 걸렸잖아요. 근데 혹시 그 3년 동안 그렇게 빨리 스타마스터가 되는 게 그냥 8과랑 성공의 8단계만 하셨나요? 혹시 이게 마대 사장님이 그거 궁금해요. 아직까지는 비법 같은 거 아직 안 들리신 것 같아서 혹시 어떤 비법 같은 거, 이게 그 박과 말고 성공의 8단계 말고 뭐 다른 비법 같은 거 있나요? 혹시 너무 빨리 스타마스터가 됐으니까 그거 궁금하시더라고요. 그리고 두 번째 질문은요. 혹시 임페리얼 마스터 목표가 있으시면 언제 그거에 대해서 말씀해 주세요. 네. 그리고 네. 그 스타마스터가 되는 게 월마다 월에 얼마나 받으실 거예요? 얼마나 받아요? 스타마스터가? 네. 예, 세 질문이에요. 감사합니다. 네. 스타마스터의 그 금액은 이제 한 800에서 시작해요. 저는 800만 원인데 저는 규모가 커서 지금 이제 곧 총장이 되니까 한 1,700 정도 돼요. 스타마스터도 차이가 있어요. 저는 스타마스터 된 지 오래되기 때문에 이제 한 1,600에 1,700 정도 되고 그 정도 되고요. 스타마스터 빨리 된 이유는 제가 옛날에 그 아메를 해서 20년 아메에서 그런 경험이 좀 있어요. 그죠? 아메에서는 더 큰 그룹을 했죠. 8줄을 성공시켰습니다. 그래서 젊을 때 저는 그때 많은 수업료를 바친 것 같아요. 그래서 요령을 좀 아는 거고, 특히 또 애터미는 아메보다 훨씬 쉬워요. 그래서 어려운 것을 했기 때문에 쉬운 거고, 또 저는 부동산 하면서 많이 바빴어요. 근데 부동산 하는 시간 외에는 애터미를 생각했어요. 애터미. 부동산 시간 외에는 애터미를 하고 무조건 초대에 집중했어요. 초대. 만난 사람마다 우리 부동산에 오신, 집을 사러 오신 분을 제가 이렇게 소개해서 본부장을 만들었어요. 또 한 분은 부동산을 또 사게 하는 사람을 손님이 왔는데 그분을 또 설명해서 지금 국장을 만들었어요. 이게 생활 속에 했습니다. 생활 속에서 이렇게 애터미를 계속 자랑했어요. 이렇게. 자랑했고, 또 임페리얼을 목표했기 때문에 저는 여기 왔어요. 임페리얼이 된다는 확신이 있어요. 시간이 걸리지. 제 목표는 이제 곧 총장을 하고 단장은 내후년 정도 하고, 임페리얼은 더 속도를 가해서 앞으로 한 4년 안에 이렇게 임페리얼 가겠다. 이런 목표를 잡고 있습니다. 4년 안에요? 잠시만요. 네. 단장은 2년 정도. 2028년. 네. 그럼 2028년, 그렇죠? 4년 안에. 2026년이죠. 2026년. 오, 2020년이니까. 오케이. 목표가 2026년에 네, 하겠다 이런 것을. 네, 저 진짜가 왜냐하면 내 파트너 나보다 더 훌륭해갖고
충분히 될 것 같아요. 네. 네. Oke, oke. Ini masalah penghasilan Star Master itu awalnya itu dimulai dari 8 juta won ya, 8 juta dikali 13 silahkan, mungkin beberapa per bulan itu 8 kali 13 berapa? Pokoknya 8 juta won, tinggal dikali 13, tolong. Mungkin 90-an juta ya. Oke, habis itu awalnya segitu, tapi itu kan masih satu periode kan. Kalau misalnya 2 itu bisa 16 sampai 17 juta won, tinggal dikali 13 masing-masing, sudah ketemu ya jawabannya itu per bulan. Terus kemudian jadi untuk kenapa saya bisa cepat itu adalah kan karena sebelumnya itu juga saya pernah MW ya. Saya bilang tadi kalau saya MW itu grup saya besar. Jadi saya juga membawa apa istilahnya berapa pelajaran dari MW itu juga bagaimana saya membentuk grup besar itu. Saya juga ada pengalaman dan kemudian dengan Atomi ini kalau pemain ya ampun saya sebut merek berarti. Oke. Baru sadar. Jadi kalau dibandingkan MLM lain yang A itu kan Atomi ini sangat mudah sekali ya. Jadi karena sangat mudah itu istilahnya saya di tempat sulit aja bisa. Kenapa di tempat yang mudah seperti Atomi ini saya nggak bisa? Makanya saya mengeluarkan segala cara sebenarnya. Dan kemudian sambil menjalankan bisnis Atomi, tadi kan saya bilang part time, saya juga bisnis real estate. Jadi real estate itu saya ketika bertemu dengan orang untuk urusan real estate pun saya berbicara tentang Atomi. Jadi tahu kan orang-orang datang mau beli rumah, itu saya ngomongin tentang Atomi. Jadi dimanapun dalam sehari-hari saya itu keseharian saya pamer tentang Atomi. Jadi dari orang yang saya temui di waktu menjalankan bisnis real estate itu ada yang satu sudah menjadi Star Master, satu lagi sudah menjadi Sharon Rose Master. Jadi sebenarnya saya istilahnya menjadikan Atomi itu bagian keseharian saya. Jadi saya tidak pernah berhenti membanggakan Atomi kepada semua orang yang saya temui. Terus kemudian saya kan memulai bisnis Atomi ini pasti dengan tujuan untuk menjadi Imperial Master. Saya bertujuan untuk menjadi Imperial Master itu 4 tahun lagi, yang tadi saya salah itu, saya pikir 2028, 2022 tambah 4 itu berarti 2026 ya. Nah, 2026 saya bertarget untuk menjadi Imperial Master, dan menurut saya akan bisa mencapai tujuan tersebut itu karena saya mempunyai partner-partner yang lebih luar biasa daripada saya. Jadi untuk teman-teman yang ingin cepat menjadi sukses di Atomi, saya pikir bertemulah dengan partner-partner yang lebih luar biasa lagi daripada teman-teman di sini. Begitu. Pak Made itu kayaknya internetnya lag. Oke, terima kasih Pak Made. Oke, udah selesai. Oke, semuanya terima kasih semuanya atas pertanyaannya yang tadi mudah-mudahan sudah puas ya dengan pertanyaan Pak Made, juga sudah puas Bu Rosni dan juga Ibu Tia atas jawabannya. Oke teman-teman, yang saya tangkap dari sini semua adalah bahwasanya untuk sukses Atomi adalah tipsnya sama, yaitu di mana kita harus melakukan namanya 8 langkah sukses dan juga 8 core semuanya ya. Jangan dikurangin dan jangan juga ditambah-tambahin ya. Nanti hasilnya pasti beda ya. Jadi ikutin langkah yang diajari oleh Mr. Pak kita supaya kita juga bisa sukses seperti beliau ya. Yang paling penting lagi saya tadi dapat kutipannya bahwasanya mau sebaik apapun itu semua kita harus mulainya dari mana? Dari diri kita sendiri, gunakan produk sendiri, kemudian yakinkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa meyakinkan orang lain, baru saat itulah kita baru bisa sukses bersama dengan partner-partner kita juga. Ya, oke, teman-teman, saya rasa waktunya sudah malam juga. Terima kasih atas kehadiran semuanya di sini. Terima kasih atas penerjemah kita Bu Rani, dan juga terima kasih kepada Star Master kita yaitu Pak Yongsan, Penghujanim. Sudah 감사합니다 ya. 고맙습니다. Ya, luar biasa ya. Thank you. Ya, oke. Semuanya sampai jumpa lagi kita di minggu depan dalam waktu yang sama juga, dengan topik dan pembicaraan yang beda juga. Jangan lupa selalu ajak teman-teman kita untuk masuk dalam sistem, yaitu untuk join dalam Zoom meeting kita ini. Oke, sekian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mari kita akhirin dengan mengucapkan bahwasanya Atomi, ayo bisa, saya bisa. Oke, selalu kenangan saya bisa juga ya. Oke, Atomi, ayo bisa, saya
Bisa, oke. 3, 2, 1. Atomi. Bumi. Ayo. Ayo. Bisa. 수고하셨습니다. 수고하셨어요. Malam. 네. 수고하셨습니다. 수고하셨어요. Selamat malam. Ya Dewi. 대구 이사님. Terus. 수고하셨습니다.